یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی اور عاملین نہیں بتائیں گے۔ جادو کے علاج میں جو انتہائی اہم احتیاطیں ہوتی ہیں ان کو بجا نہیں لاتے یا ان کا خیال نہیں کرتے۔ سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے، جس بندے سے آپ نے والے تعویذ کبھی بھول کر بھی استعمال نہیں کرنے، کیونکہ وہ تعویذ جو ہوتے ہیں وہ جادو کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں، تو جادو کے علاج میں یہ چیز بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کارڈ اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو جب انسان کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کے علاج میں کچھ چیزیں انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی اگر یوں کہیں کہ جادو کے علاج میں کچھ ضروری احتیاطیں ہوتی ہیں، وہ کون سی ایسی احتیاطیں ہیں جن کو بجا لانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان کی رعایت نہ رکھی جائے، ان احتیاطوں کو بجا نہ لایا جائے، ان پرہیزوں کو، ان احتیاطوں کو مد نظر نہ رکھا جائے تو پھر جادو کی کاٹ نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جادو وقتی طور پر تو دب جاتا ہے، پھر دوبارہ اس سے زیادہ زور آور حملہ کرتا ہے، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے علاج کروا کے آ رہا ہوتا ہے، پھر کبھی دوسرے کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو کبھی تیسرے کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے وہ در بدر پھر رہا ہوتا ہے، اس کا صحیح معنوں میں علاج کسی جگہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہ ہوتی ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں یا جادو کے علاج میں جو انتہائی اہم احتیاطیں ہوتی ہیں ان کو بجا نہیں لاتے یا ان کا خیال نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کا جادو صحیح معنوں میں نہیں ٹوٹ رہا ہوتا یا جادو کی صحیح معنوں میں کاٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ کوشش کریں گے کہ آج کی ویڈیو میں وہ احتیاطیں آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ یا آپ کے عزیز و اقارب یا آپ کے کسی جاننے والے کے اوپر اس طرح کا مسئلہ ہے یا وہ جادو کا علاج کروا رہا ہے یا جادو کی کاٹ کروا رہا ہے تو اس کی کاٹ صحیح معنوں میں ہو سکے۔ اب چلتے ہیں ان احتیاطوں کی طرف۔ سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے، جس بندے سے آپ نے جادو کا علاج کروانا ہے وہ خلاف سنت عمل نہ کرتا ہو، اس کی وضع قطع سنت کے عین مطابق ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ مستند ہوں، اس نے باقاعدہ اس چیز کو سیکھا ہوا ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے تصویروں یا شکلوں والے تعویذ کبھی بھول کر بھی استعمال نہیں کرنے۔ جن تعویذوں کے اوپر شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں یا تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ تعویذ انسان کے لیے انتہائی مہلک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعویذ جو ہوتے ہیں وہ جادو کا باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں۔ وہ تعویذ چاہے دینے والا بندہ لفافے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے علامہ فہامہ ہی کیوں نہ ہو، یہ شکلوں والے تعویذ جادو ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب ان شکلوں والے تعویذوں کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں واضح ہے کہ جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب تصویر کبھی انسان کی ہوتی ہے، کبھی کسی جاندار کی ہوتی ہے، کبھی کسی جانور کی تصویر ہوتی ہے۔ اس تصویر کے اندر کچھ کوڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان عبارتوں کے ذریعے وہ تعویذ تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس تعویذ سے اب ظاہر ہے جس میں شکل آ گئی، تصویر آ گئی، رحمت کے فرشتے بند ہو گئے، رحمت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا۔ جہاں رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو وہاں شیطانیت جو ہے دن دناتی پھرتی ہے، وہاں شیطانی چیزوں کا گھر بن جاتا ہے۔ گویا یہ جادو کا ایک حصہ ہوتے ہیں، ان سے ہر ممکن کوشش کریں ان سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی اس کی اویئرنیس دیں۔ تیسرے نمبر کی جو احتیاط ہے وہ ہے کہ جنات یا شیاطین یا کسی ایسی چیز جو غیر اللہ کے زمرے میں آتی ہو اس سے مدد طلب کرنا، کسی منتر کے ذریعے، کسی جنتر کے ذریعے یا کسی وظیفے کے ذریعے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگے؟ جی ہاں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض عاملین کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ جادو کا حصہ ہوتے ہیں، اور بعض عاملین ایسے ہوتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں،
जिन्होंने बाकायदा अमलियात को सीखा नहीं होता, उन्होंने क्या देखा, किताबों से तावीज देखा, नकल किया और अगले बंदे को जो है तावीज लिख कर दे डाला। तो इन तावीज इसमें ये क्या होता है, इसमें छोटी छोटी गलतियां होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मरीज आया था, बहुत पहले की बात है, कि उसके पास एक तावीज मिला और एक बहुत बड़े आलिम दीन का लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था या कितमीरी मददिन। अब कितमीर से मदद मांगी जा रही। कितमीर के दो मैंने हैं, एक तो खजूर की जो गुठली होती है उसके ऊपर जो झिल्ली होती है, इसको भी कितमीर बोला जाता है, और जो असहाबे कहफ का कुत्ता था उसका नाम भी कितमीर था। अब चाहे वो खजूर की गुठली की झिल्ली से मदद मांग रहा है या कुत्ते से मदद मांग रहा है, ये दोनों ही गलत है। लेकिन उस तावीज का जो सियाको सबाक अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें असहाबे कहफ के नाम शामिल हैं, तो यहाँ ये भी चीज वाज़े हो जाती है कि उस कितमीर का लफ्ज यानी उस कितमीर से मुराद वही कुत्ता है। अब कुत्ते से मदद मांगे हुए तावीज में कौन सी बरकत आ सकती है, कौन सी मदद और नुसरत आ सकती है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जहलियत है। तो ऐसे तावीज जिसमें अल्लाह के अलावा किसी ऐसी चीज से मदद मांगी गई हो, तो उससे आपका अकीदा भी खराब होगा, उससे आपका ईमान भी जाया होगा, उससे जिस चीज के लिए आप तावीज वजीफा अमल कर रहे हैं उसमें भी कोई खातिर खा आपको फायदा नहीं होना। इसलिए शैतानों से, इन चीजों से मदद ना मांगे। जो भी वजीफा करें, जो भी बंदा आपको वजीफा दे रहा है, आप पूछे भाई कुरान से है या हदीस से है। अगर कुरान और हदीस से ये चीज नहीं है तो आप उनसे हाथ खड़े कर जाएं। ऐसे आहर एरे गैरे के अमाल करते रहेंगे तो फिर अकीदा और ईमान ये तो दे बैठेंगे, वक्त अपने खामखा जाया कर बैठेंगे, पैसे अपने जाया कर बैठेंगे। इसलिए ऐसे बंदों के पास से कोशिश करें, गुरेज करें। चौथे नंबर पे है सब्र करना। आप जो आपके ऊपर जो मसला है, जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, शयातीन का मसला है, नजर बद का मसला है, तो इस पे सब्र करें। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। और फिर क्या करना है, जो इलाज आप कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के जरिए हो रहा है, इलाज वाकईतन कुरान और सुन्नत के जरिए हो रहा है, तो इस पर आप कामिल यकीन करें। आप अल्लाह की जात के ऊपर कामिल यकीन करें, अल्लाह से खुद मांगे, नमाजों का एहतमाम करते हुए हर नमाज के बाद कोशिश करें, दुआओं का एहतमाम करें और अपने लिए, अपने अजीज व अकारिब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे। जब यकीन आपका पुख्ता होगा तो फिर ये चीजें आपके ऊपर जो है बहुत ज्यादा हावी नहीं हो सकेंगी, ये चीजें खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएंगी। 5वें नंबर पे है आप खुद भी कोशिश करें मसनून आमाल को। आपका जो मुस्तनद आमिल इलाज कर रहा है उससे आप एक मर्तबा वेरिफिकेशन कर लें और उन मसनून आमाल जो हैं, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, उठते बैठते, वॉशरूम जाते हुए, इन दुआओं का एहतमाम करें। मसनून दुआओं के एहतमाम से क्या होगा कि आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा, आपकी जिंदगी के अंदर बरकत आएगी, आपकी तबीयत के अंदर बेचैनी खत्म हो जाएगी, आपको सुकून और राहत मुयस्सर आएगी। फिर आपने क्या करना है कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को वुजू में रखें। वुजू करने से, बावुजू रहने से आपको इतना फायदा हासिल हो सकता है कि आपकी सोच है। और फिर इसमें एक इंतहाई अहमियत की हामिल चीज है, वो है नमाज की पाबंदी। अगर नमाज में सुस्ती करते हैं, जादू आपके ऊपर ऑलरेडी पहले से मौजूद है और आप नमाज के अंदर सुस्ती कर रहे हैं, तो आप गोया शयातीन के लिए दरवाजे खुले छोड़ रहे हैं। गुनाह तो आपको वैसे होना ही होना है, लेकिन अगर नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो जादू के इलाज में ये चीज बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। इसलिए नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। आखिरी जो एहतियात है वो ये है कि आप सदका करें, अल्लाह के नाम पे सदका करें और इस्तगफार करें। हस्बे इस्तिताअत सदका करें, जरूरी नहीं है बकरे छतरे ये वो फलां निमका, जितनी आपकी ताकत है उसके मुताबिक आप सदका कर लें। और फिर इस्तगफार की भी कसरत। इस्तगफार से आपके दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर या इरादी या गैर इरादी तौर पर जो गुनाह हो चुके हैं वो गुनाह खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि जादू के इलाज में ये चीजें आपकी मुआविन साबित होंगी। जादू के जो असरात होंगे
वो खत्म होंगे। ये वो चीजें हैं जो आपको कोई और आमिलीन नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके इलाज करते हुए उनके पास टाइम ही नहीं होता। आप जब उनके पास जाते हैं, उनके पास तो सैकड़ों मरीजों का इलाज चल रहा होता है, वो हर बंदे को इस तरह की गाइडेंस देते रहें तो उनके पास और टाइम तो होना नहीं है। इसलिए वो बस कोशिश करते हैं तावीज़ात वगैरह ये चीजें तैयार करके कुछ वज़ाइफ दे दिए और जान छुड़ा दी। तो ये चीज इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं एहतियातें। इन एहतियातों को बजा लें, इंशाअल्लाह भरपूर आपको फायदा होगा। और अगर आपके पास पढ़ाई का वक़्त नहीं है और आपको कोई माहिर मुआलिज दस्तयाब नहीं है, तो आप ये चेक करना चाहते हैं आया आपके ऊपर जादू है या नहीं, तो उसके लिए आप हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है, उसके जरिए आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। या आप हमारे जादू शिकन तेल मंगवा सकते हैं, जिस तेल के ऊपर हमारी अपनी पढ़ाई की हुई है और वो पढ़ाई है जो हम अपनी हिफाजत के लिए करते हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर जाफरान से लिखा हुआ एक ऐसा तावीज भी शामिल है जो जादू को खत्म कर देने के लिए बहुत जबरदस्त है। हमने दोनों कुव्वतों को जमा किया है, जादू के खात्मे के लिए इंतहाई मुअस्सर है। आप मंगवाएं, या हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं जिनमें ये जादू शिकन तेल भी होता है और जादू की काट के लिए अलग अलग से तावीज़ात भी होते हैं, तो आप वो कोर्स भी मंगवा सकते हैं, आपको भरपूर फायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार्ड और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें।